évacuer de nos amis à la Troïka. Maybe if you need some help, don't hesitate. Mia is here for our discussion. Driss. Salam alaikum. En primer lugar me presento, mi nombre es Driss, soy presidente del Partido Andalusí. On aura besoin d'une traduction après, mais ça sera peut-être Jihad qui fera la traduction. Je pense pas qu'on est tous malheureusement fluents en espagnol. Es un partido recién creado que basa su ideología en el humanismo islámico. Y a continuación os voy a leer una palabra para dar a entender qué es lo que pensamos y hasta dónde pretendemos llegar. En primer lugar, antes de leer, queremos dar las gracias a la organización UDMF por habernos invitado a esta cita que se pretende que aglutine a todas las fuerzas europeas que compartan esta ideología en Europa y así hagamos frente al fascismo y a la exclusión a la que nos quieren someter los partidos políticos que de alguna manera nos quieren denigrar. Segundo tema, desde aquí, con la venia del señor presidente y los compañeros, quiero condenar el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Se está llevando al exterminio a una población civil. Hombres, mujeres y niños están siendo masacrados por los bombardeos y eso nos hace sentir y empatizar lo que está sucediendo ahí. En primer lugar, agradezco en nombre del Partido Andalusí y en el mío propio la iniciativa de UMDF al invitarnos a participar en esta coalición. El Partido Andalusí está basado en la concepción política de Blas Infante, padre de la matria andaluza. Queremos recuperar la nación andalusí como ser político. Expresaremos a partir de la instauración de su soberanía nacional, reconociendo el territorio de Andalucía como matria y que a ambos lados del estrecho de Gibraltar habita el pueblo andalusí. Consideramos el castellano como lengua nacional y el árabe como lengua histórica y demandamos de su normalización. Nos definimos nacionalistas andaluces, pero con los principios del humanismo islámico, desde la democracia participativa, paritaria, democrática, plural y abierta al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en el beneficio del ser humano. Asimismo, tiene como finalidad contribuir democráticamente a la determinación de la política y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos y ciudadanas, así como promover su formación y participación en las instituciones representativas de carácter político, mediante la presentación y apoyo de candidaturas en las correspondientes elecciones y a la liberación de Andalucía mediante la instauración de un poder andalusí, que permita quebrar la dependencia económica, la alineación cultural de su desarrollo social y la subordinación política que sufre la nación andaluza, comprometiéndose a lograr el máximo desarrollo y progreso social, económico, político, cultural y de todo orden de los ciudadanos y ciudadanas desde la solidaridad, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. Luchar por una democracia social avanzada que haga realmente efectiva la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad entre todos los hombres y mujeres. Trabajamos para alcanzar las más altas cotas de participación ciudadana en todos los ámbitos de decisión política y en especial de los más desfavorecidos por su condición de minorías a las que se margina o pretende marginar. Queremos remover cualquier traba que pueda existir o pueda surgir para hacer una realidad lo anterior, así como promover y apoyar políticas dirigidas a potenciar y desarrollar principios como los de la justicia, la igualdad, la solidaridad y la libertad, sin más limitaciones que las naturales. Somos partidarios de una economía sostenible, al ser el patrón de crecimiento que concilia el desarrollo económico, social y medioambiental en una economía productiva y competitiva, que favorece los empleos de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, garantizando el respeto medioambiental y el uso racional de los recursos naturales, en la forma que permita satisfacer nuestras necesidades presentes sin comprometer las necesidades de posteriores generaciones. Actuamos permanentemente en la opinión pública, estimulamos la participación de los ciudadanos y ciudadanas y de los grupos sociales, respetando el protagonismo de la sociedad en la construcción de su futuro. El Partido Andalusí propone como política común de esta coalición los siguientes puntos: el reconocimiento de la diáspora morisca andalusí en Europa, como se reconoció la sefardí ante el Estado español,
el reconocimiento de la cultura y civilización andalusí e islámica como parte de la esencia fundacional de la Constitución de Europa y de la sociedad actual, que tal coalición elevará la catalogación de genocidio la expulsión de los moriscos andalusíes ante los tribunales internacionales, el desarrollo del humanismo islámico como metodología política y su difusión social y cultural en Europa. Muchas gracias. Bon après-midi à tous. Voilà, moi c'est Jihad, je suis la trésorière du parti. Donc je vais vous dire juste ce qu'il vient de dire dans le même terme, seulement en français. Alors voilà. Bonjour tout d'abord, on vous remercie au nom du parti andalou et dans notre nom personnellement pour l'initiative de l'UMDF en nous invitant à participer à cette coalition. Le parti Andalousie est basé sur la conception politique de Blas Infante, père de la Matria andalouse. Nous voulons récupérer la nation andalouse dont nous exprimerons l'être politique à partir de l'établissement de sa souveraineté nationale, en reconnaissant le territoire de l'Andalousie comme Matria, et que des deux côtés de l'étroit de Gibraltar vit le peuple andalousien. Nous considérons l'espagnol comme langue nationale et l'arabe comme langue historique et nous exigeons la normalisation. Nous nous définissons comme nationalistes andalousien, mais avec les principes de l'humanisme islamique, de démocratie, de participative, égale, démocratique, plurielle et ouverte au progrès et à tous les mouvements d'avance de la civilisation qui profitent aux êtres humains. De même, son objectif est de contribuer démocratiquement à la détermination de la politique et à la formation de la volonté politique des citoyens, ainsi que de promouvoir leur formation et leur participation aux institutions politiques représentatives à travers de la présentation et le soutien des candidatures aux élections correspondantes et aux libérations de l'Andalousie à travers de l'établissement d'un pouvoir andalou qui permet de briser la dépendance économique, l'aliénation culturelle, le sous-développement social et la subordination politique dont souffre la nation Andalousie, en s'engageant à atteindre un développement maximal et social, économique, politique, culturel et de toutes sortes de citoyens dans la solidarité, de la durabilité et de l'égalité de chance. Lutter pour une social-démocratie avancée qui rend la liberté, l'égalité, la justice et la solidarité réellement effectives entre tous les hommes et toutes les femmes. Nous travaillons pour atteindre les plus hauts niveaux de participation citoyenne dans tous les domaines de la prise de décision politique, et en particulier parmi les plus défavorisés, à raison de leur statut de minorité marginalisée ou bien d'être destinés à la marginalisation. Nous voulons éliminer tout obstacle qui pourrait exister ou surgir pour faire de ce que précède une réalité, ainsi que promouvoir et soutenir des politiques visant à promouvoir et développer des principes tels que la justice, l'égalité, la solidarité et la liberté, sans limite autre que les naturelles. Nous sommes partisans d'une économie durable, car c'est le modèle de croissance qui concilie le développement économique, social et environnemental, dans une économie productive et compétitive, qui favorise des emplois de qualité, l'égalité de chance et la cohésion sociale, garantissant le respect de l'environnement et l'utilisation rationnelle de ressources naturelles, de manière à nous permettre de satisfaire nos besoins présents sans compromettre les besoins de générations futures. Nous agissons en permanence auprès de l'opinion publique. Nous estimulons la participation des citoyens et des groupes sociaux en respectant leur rôle dans la société de la construction de son avenir. Le Parti andalou propose les points suivants comme une politique commune de cette coalition, dont le premier serait la reconnaissance de la diaspora mort Andalousie
en Europe. Comme la diaspora séfarade s'est fait avant le temps espagnol. La reconnaissance de la culture et de la civilisation andalousie et islamique comme faisant partie de l'essence fondatrice de la Constitution européenne et de la société actuelle. Qu'une telle coalition élèverait la qualification de l'expulsion des mauvais scandaleux comme génocide devant les tribunaux internationaux. Le développement de l'humanisme islamique comme méthodologie politique et sa diffusion sociale et culturelle en Europe. Bravo. Merci.